8 pay commission laga upor apnen huda karne first janai di ase itu isle central government employees kan ar pensioners kan ba beshi time ba rukhi thaga itu 8 pay commission laga recommendations commission la side pa central government ge dibule asna ko ase to central government on November 2025 te kuina thaise itu laga por consultation kurbi stakeholders kan lo dina korna salary revision fitment factor allowance pension benefits sob lagaina ki salary hobolai to recommend kurbi kuina ase chundre stakeholders kan lo consultation iti 8 pay commission kan ba shuru kudishina ko ase itu de 50 lakhs nishna central government employees kan or 60 lakhs nishna pensioners kan tahan itu salary revision karne rukhi thagi asna ko ase idu commission la side pa ki recommendation ai wo itu ushli dia beshi joldi ahai jabo lagina koina hui thagi ase holbiate beshi manukhon ba especially employee unions kan ba recommend gur adu usle tan ko ase ki 8 pay commission idu jundu de ita 7 pay commission landed 18000 to minimum basic pay ase itu itia laga time de cost of living bishi uthi jagani ita dusle 10 sal nishna hui jise idu 8 pay commission ani shegule idu 18000 ba nobo ina ko ase idu isle itia laga present time de sai shegule idu minimum 55000 ba 69000 majuri ulai na ko ase iniga holi hi aji laga time la cost of living lo de idu match kurbo ina ko ina ko ase wishe itia gane du isle du union kan la side pra central government ge suggestion diala ase itia ki commission bra recommendation du utura basis te ho holi khobor jani pai thale sabte recommendations to isle unions kan la side pra central government ge iman du kuri dibi ko ina ko ase wishe itia ki du salary final fixed hobo itu isle lop time de jani jao holi apne labi ki bhavana ase central government employees kan thala minimum basic pay du isle kiman hobo lage itia la time de comment section le likhi janai diu pare Dimapur de thaga Prism launch laga proprietor Tito Yepthomi kun manu dushle district auto drivers union or Dimapur restaurant union laga president ase taibra East Police Station Dimapur de FIR file gudishina ko ase idrishle Naga Students Federation NSF la finance secretary laga against de June 30 laga din de tala launch de vandalism kurishe guna idula apode deputy commissioner of police or PRO Dimapur police ke khali y Sumi Ravi confirm kurise aro idula apode complaint dusile July 1 la din de tanbra paishina ko ase itude July 2 la din de FIR file wishina ko ase deputy commissioner inform kola hisabte itu case tu isle dia investigation de asina ko ase aro report aha takte kun manu gi bidula case te thora nai nya ko na kui thagi ase itu laga apode launch te vandalism kurise gwa itu ki reason ba kurise itu ita investigation kuri thagi asina ko ase holibi itu laga related ekta CCTV clip social media de bishi viral hui thagi ase chundur NSF finance secretary Kathopi Avumi taibra ekta baseball bat thora nishna thagina enega prism launch laga under de itu glass phangai diala dikhi pai ase chundur isle June 30 la din de itu huishina ko ase idula same time de ekta resolution bi aro itu bishi viral hui thagi asna ko ase chundure Dimapur restaurant union khan ba June 28 la din de NSF khan ge financial assistance dibo koina itu social media de tu bi bishi circulate hui thagi asna ko ase itu document de ki dikhi pai gushugule ki likhina asugule edina ko ase ki union bra discuss kurishina ko ase ki NSF khan be than bra financial support dibo na chundure tu sub members khan restaurant la members khan than 5000 each goodwill aro union la solidarity thagina dibo koina 31 restaurants la naam thagina itu circulate hui thagi asna ko ase ida prism launch la proprietor Tito Yepthomi ra dushle July 1 la din de itu laga pori clarification issue kudise ekta du isle CCTV footage itu launch thiki ushi tu jun viral hoy ase itu laga pori social media jun resolution circulate hui thagi ase itu isle misinterpret kuri ase ko ase itu accurate no hina ko ase ki kuina ase itu accurate no hina ko ase taro kolai sabti isle NSF khan ba kitabi than gi demand kornai ar paisa la support paisa la assistance wi ku mahana ina kunu ko ase Yepthomi ra du isle kui di ase ki du isle Dimapur restaurant union or club owners khan bra tan nijur bra itu resolve kushina ko ase NSF khan bra ki kam kuri ase itu re tahan ge modod kruboina ar itu la kotha du isle tan ba meeting kura tan dihi ta dihi tu kotha du laina ta dihi tu tan ba decision lo la asna ko ase itu jundu ita misinformation online de circulate hui thagi ase itu re Yepthomi ra appeal kuri ase public ki bi media organizations kan gi bi itu further share na korle garne ar itu de ulta palta inega misinterpret na korle garne kuidi ase itu rishil than ba clear gudi ase NSF khan bai ku thalo denega paisa demand kornai guna Phek Town Council or Chahasang Students Union khan phek te ekta minor bacha chogra laga pore chundu alleged sexual assault huishina ko ase ekdam strongly condemn kore ase tu laga pore ekdam bhalba investigation luina joldi itu galti kora manon dusle pokso ek aro other kanun laga hisab te action lole garne kui thagi ase July 2 laga din de both organizations khan bra itu ekdam heinous crime ase na kuishi ar itu isle zero tolerance lo de sabo lagina ko ase
पुलिस का ना साइड पर भी इतु लगा पड़े प्रॉम एक्शन लुइना इतु मानुगे इतु एक्यूज के धुरी लोआ इतु एकदम एप्रिशिएट करे से काउंसिल ला साइड पर दुसले खुई दिया से कि तुला पड़े भालवा इन्वेस्टिगेशन लुइना इकु पार्शियलिटी ना करिना इतु गलती क्रमान दुसले फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लो ला हिसाब ते एक्शन लो लाइना को ऐसे इधर बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ट्रबी पाचा लगा प्राइवेसी लगा पड़े रेस्पेक्ट को लेगाने को ऐसे इधर इसलिए पाचा लगा नाम तालाकी की डिटेल्स खान दुसले इतु रिवील को लेबर रिफ्रेन को लेगाने को ऐसे इतु लगा पड़े सब मानुखन गे इतु ला केस ते पाचा ला आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज ना करना सब पर मिलिना खरा था को लेगाने को ऐसे और इतु गलती क्रमान दुसले कानून ब्रा इतु ठीक प्रैक्शन लो लगने का को ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फेक खनब्रा भी पब्लिक खन गे अपील करे ऐसे कौन मानुब्रा भी निगा एलिस्ट सेक्सुअल एब्यूज केसेस खन दे पाचा ला आइडेंटिटी दु मानु गे शेयर ना को लाइना को ऐसे इधर इसलिए विक्टिम लगा नाम हो भी या एक्यूज ला नाम हो भी तो पब्लिश ना को लगे तो शेयर ना को लाइना को ऐसे चुंदुब्रा ताई लगा डिटेल्स खान जानी जाओ यदि यार को आदु इसलिए पाचा लगा विलेज स्कूल फैमिली डिटेल्स खान भी इधर डायरेक्टली हो भी इनडायरेक्टली हो भी शेयर ना को लेगाने को ऐसे और की फोटोग्राफ्स भी की वीडियो हन भी इतुला रिलेटेड केसेस खान दे शेयर ना को लेगाने को ऐसे सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को लेगाने को ऐसे और कानून के इधर इन्वेस्टिगेशन तो इसलिए ताहनब्रा ताहला टर्म्स ते लोबो दिविना को ना को ऐसे इरु कोडुशलप शॉकिंग खबर गने को पारे 2024 दे पूरा इंडिया दे नागालैंड दे सबसे कंट्री ला लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ टू रिकॉर्ड हुइना को ऐसे इदुर इसले 1000 मोटा मानुहन जन्म होय असुले इदु माकी मानुन किमान जन्म हुइसितु लगा इदु 860 थाइसना को ऐसे महान नागालैंड चुंदुर इसले लास्ट 8 इयर्स से साइसुले सबसे कमती होला गने को ऐसे नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ पे इदु 2024 दे 1000 मोटा बच्चान जन्म हुइसले 933 माकी बच्चान जन्म हुइना को ऐसे होलिबी नागालैंड दिसले इदु बेसी कुमती थाइसना को ऐसे नागालैंड दिसले लक्षद्वीप प्रा फॉलो गुसिना को ऐसे चुंदु जाने 1000 मोतान अगेंस्ट 865 माकी मानन जन्म हुइना को ऐसे इदु लास्ट 8 इयर्स पर साइ आइसुले महान नागालैंड दितु एवरेज दिसले इदु नेशनल एवरेज प्रा बेसी भालो ला थाइसना को ऐसे होलिबी इदु सरप्राइजिंगली 2024 दे इदु सेक्स रेशियो दिसले एकदम लोएस्ट लेवल दे दिखिसिना को ना को ऐसा पूरा डिटेल दि जानु मुझे शेगुले इतला ईयर वाइज की ज्ञान सब अपने नगे दे दी राखि दे सब स्क्रीन बा साइलो परे कोहिमा दे इतु बार रिपीटेडली पावर आउटेज हुई था लगा पड़े पावर डिपार्टमेंट ला साइड पर खोया से इतु लगा मेन रीजन दुइसले इक्विपमेंट फेलियर और बिया वेदर गार्नेस ना खोयासे इतु दुईटा की सबस्टेशंस चुंदु जगह पावर पूरा सप्लाई करि थाके इतु जगह दे इनेगा इक्विपमेंट फेलियर हुई जा कारणे इतु लगा पड़े बिया वेदर कारणे इतु होयासे गुना पब्लिक खन गे इनगाला टाइम दे तानतिया इतु पूरा रिपेयर करले कोशिश करि था तंदे मोरमब्रा बियर गुडबिना कोइना खोयासे अपने जुदी मानला खबर साइ थगी आया सुगले इनफैक्ट मान लागला नै बट सब न्यूज साइ आई थगी आया सुगले आईएमडी ला साइड पर एनएसडीएम ला साइड पर महान नागालैंड दे पूरा जून महीना दुइसले हद्दाय पानी बिसी डाঙৰ घिरुले আছে गुनेनगा वार्निंग दी थाला एडवाइजरी दियाला दिखि आइसे होलिबी इदु फैक्ट दि जैसे गुले पूरा इंडिया दे जून महीना दे सबसे लोएस्ट पानी गिरिसिना को ऐसे और इदु खाली इंडिया एकला न इवन नागालैंड दिबी जून महीना दे पानी बेसी गुमदी गिरिसिना को ऐसे इवन दो वार्निंग दुइसले हदाय दि थाइसे इरे खबर जनि पाइ थाला हिसाबते लंगलैंड दिसले पानी गिराइ नाइना गुनु को ऐसे दिमापुर ट्वेनसांग जनिबोतो दिबी पानी बेसी गुमदी गिरिसिना को ऐसे नॉर्मल लोरे कंपेयर करिसुगले और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स दिबी साइ जैसेगुले नॉर्मल बा पानी तोमार बेसी गुमदी गिरिसिना को ऐसे खाली एकटा डिस्ट्रिक्ट किफ्री इतु जगह दिहि नॉर्मल लगा असोडे पानी लब गिरिसिनेगा खोयस तो पानी लगा कुइसुगले वार्निंग दु इले हदाय दि थाइसे होलिबी पानी एकदम घेरा नाइना को ऐसा इतु इसले महान खाली नागालैंड नेकला नै बट पूरा इंडिया रे जून महीना दुइसले वन ऑफ द ड्राइस्ट जून जैसिनेगा कोइना खोयसे मणिपुर ला कुइसुगुले मणिपुर ला कामजोंग डिस्ट्रिक्ट 35 निशना घोर मानुखनब्रा फ्रेश वायलेंस वादे चलाई दिसिनेगा हुइना कुइ थगेसे इधर बोथ नागार कुकी ऑर्गेनाइजेशंस खनबा दुसले एक जुन ला पोडे एलिगेशंस लगाया सिना को ऐसे ये रिपोर्ट आई थाला हिसाब ते जैसेगुले फर्स्ट तुइसुगुले इतु फाइमोल क्वा कुकी विलेज इतु लगा पोडे अनआइडेंटिफाइड आर्म मिस्क्रीन्स खनब्रा इनिगा 15 निशना घोर चलाई दिसिना को ऐसे चुंदु बिश्री तु वायलेंस तुइसुले तांकुल नागा विलेजेस इदु कोंकण थाना और संकालोक कोइना इदु जगह दिबी और स्प्रेड दिसिना को चुंदु जादे 20 निसिना घोर झुलाई दिसिना को ऐसे बेसी मानु ताहला घोर छाड़ी तादेबा पलाव लाइसिना को ऐसे यदि न्या को ऐसे कि नागा साइड पर दुसले इदु कुकी नेशनल आर्मी बर्मा केएनबी और आर्म कुकी मिलिटेंट्स खनब्रा इदु नागा पोस्टिन दे अटैक कुरिसिनेगा एलिज क्रेसिना कुइसे और फाले कुकी मानु खनब्रा दुइसुगुले इदु दुसले एनएसएन आइम खनब्रा ताहला पडिनगा अटैक कुरिसिगुना ब्लेम लगाया सिना को ऐसे इতিয়া কাৰণে दुइसले तो इनिशियल रिपोर्ट আছে इतु लगा पडे फुल अपडेट आइबले बाकी दे असली मणिपुर दे वायलेंस दुइसलिनगा तांगर हुइ जालागा जानि पाइ আছে
কুকি ইনপি জেৰিবাম খান বাদুছিলে NSNM খান লা পড়ে আৰু একটা এলিজ কৰা দুছিলে লাইকত কোৱা ভিলেজ তাহলা কুকি ভিলেজ লা পড়ে আৰু এটাক কৃষ্ণা কৈ আছে চুনে তাহলা বস্তি মানন বাই তাহলা ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স খান বাবি জবাব দিছিনা কৈ আছে হলিবি ইটো আম মিলিটেন্টস খান বা চুন্দু হাইটেক weapons খান দুই আইছে অটোমেটিক weapons খান লৈ আইছে টুডে তাহান ইটো আউটম্যাচ হৈছিনা কৈ আছে কুকিন পি হান বা ক্লেম কৰা দিছিলে তাহান লগা পড়ে তাহলা বস্তি লা পড়ে NSNM খান সাইড পৰা এটাক হৈছিনা কৈ আছে চুন্দু দে তাহলা ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স খান বাবি জবাব দিলে কোশিশ কৰিছিনা কৈ আছে ইটো দে তাহলা ইনা জবাব দিয়া দে NSNM খান দিছিলে পিছে হাতি সিনা কইনা কুই থাকি আছে ইটো তাহলা সাইড পৰা দিছিলে দা সিকিউরিটি ফোর্সেস খান লা পড়ে কোয়েশ্চন কৰি আছে তাহলা এরিয়া দে সিকিউরিটি ফোর্সেস খান দিছিলে কি কৰি আছে কইনা ইটো কুকিন পি হান বা দিছিলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর মণিপুর গভর্নমেন্ট ইয়ার সিকিউরিটি এজেন্সিজ খান ইমিডিয়েটলি ইটো লগা পড়ে ইনভেস্টিগেশন দলে কাৰণে কৈ আছে কোনখান ৰেসপন্সিবল আছে কোনখান ব্ৰা তাহলা বস্তি দে এটাক কৰিছে ইটো বিচাৰি উলাবি তানকি জাস্টিস দিবিনা কইনা কৈ আছে উইছে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল খান বা দিছিলে SOO পেক দিছিলে ইটো রিপিল করে কাৰণে ডিমান্ড কৰি আছে ইটো লগা পড়ে 2016 দে মণিপুর দে 7টা ডিস্ট্রিক্টস কংগ্রেস খান বা দি দিয়া ইটো রোল ব্যাক করে কাৰণে কৈ আছে ইটো ক্যান্সেল কৰিবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইটো দিছিলে পইলা কিনা থাইছে 2016 লাগি দে ইনিগাহি কৰি দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল খান বা দিছিলে মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি লগা স্টেটমেন্ট ক্রিটিসাইজ কৰি আছে চুন্দু দে তাহলা স্টেটমেন্ট ব্ৰা ইটো সিচুয়েশন আৰু বিয়া কৰিব পাৰি না কুনা কুই থাকি আছে UNC খান ব্ৰা কোৱা দিছিলে 2016 দে তাহান ইটো গভর্নমেন্ট দিছিলে কংগ্রেস পার্টি দিছিলে ভাল ব্ৰা কনসাল্ট না কৰনা তুন ডিস্ট্রিক্ট বনাই দিছিনা কৈ আছে আৰু SSO পেক পি ইটো কুকি গ্ৰুপস খান দে সাইন কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু ইটো ব্ৰা সিচুয়েশন দিছিলে ভাল হলে নইনা বিয়া হৈ যিছিনা কৈ আছে জুনিয়র কাউন্সিল আছে মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স খান আর্জ কৰি আছে ইটো এগ্রিমেন্ট SSO এগ্রিমেন্ট দিছিলে ইটো ক্যান্সেল কৰিবলৈ কাৰণে আৰু মণিপুরে যোনটো 2016 দে 7টা নতুন ডিস্ট্রিক্টস এনাউন্স কৰিছে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ব্ৰা ইটো দিছিলে ৰিভক কৰিবিনা কৈ আছে কি আনিছিলে ইটো দিছিলে পুৰা কনসাল্ট না কৰনা মানুহখন ব্ৰা এগ্রি না কৰনা ইটো ডিস্ট্রিক্ট দিয়ালা আছে না কইনা কুই থাকি আছে মণিপুর লগা ইম্ফাল ইষ্ট ডিস্ট্রিক্ট টিভি আননোন মিসক্রিনস খান ব্ৰা একটা বলেৰো পিকআপ ট্রাক ব্রড ডে লাইটে জুই লাগাই জ্বলাই দিছিনা কৈ আছে রিপোর্ট লাই সাবতে যে শুলিটো বলেৰো পিকআপ ট্রাক তুছিলে এসেনশিয়াল গুডস খান আৰু ইলেকট্রনিক আইটেমস খান বুখিনা তান সাইকুল কোৱা কাংপুপি ডিস্ট্রিক্ট লা আন্ডার ডে তাতে লুই যাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দৰ গান পয়েন্টে ইটো গাড়ি ৰখাইনা ড্রাইভার গে নামিও দিনা ইটো মিসক্রিনস খান গাড়িটো পুরা সামান লদে জ্বলাই দিছিনা কৈ আছে তুই ইটো যাওৰ পলাই দিছিনা কৈ আছে ইটা আনি দিছিলে পুলিশ স্টেশন দিটো লাউৰ কেস ৰেজিস্টার কৰনা পুলিশ খান বা ইনভেস্টিগেশন লৈ আছে না কৈ আছে আৰু পুলিশ খান বা ইটো লগা ওপৰ ইনভেস্টিগেশন লোৱা তন্দে নিয়াৰ বাই এৰিয়া দে ইনকা অপাৰেশন কি লোৱা তন্দে বেছি ইনকা বন্দুক হাতিয়াৰ হান বি পাইছিনা কইনা কুই থাকি আছে আৰু একটা রিপোর্ট আই থালাই সাবতি জিশুলে তুলিছিলে কাংপোকপি দে হুইছিনা কৈ আছে চুন্দু দে সিকিউরিটি ফোর্সেস খান ব্ৰা ইনকা পুরা সার্চ অপারেশন লোৱা তন্দে একটা ব্লাইন্ড ফল্ডেড মানুহ তাই লগা বডি ইনকা আধা পুচিনা পাইছিনা কৈ আছে ইটো মানুহ দুছিলে তালা হাত পিছিৰে বান্ধি দিনা তাকে ব্লাইন্ড ফল্ড কৰিনা মানুহৰ মৰাই দিয়ালা হবইনা কোন কৈ আছে এতিয়া কাৰণে তো মানুহ কোন আছে ইটো নাজানে না কৈ আছে উলবি তাই দিছিলে ব্লু জিন্স মাল্টি কালার টি-শার্ট আৰু ইনকা রিং একটা ফিঙ্গার দে লাগাইনা ইনকা মৰিনা পাইছিনা কৈ আছে ইটো মানুহ দুছিলে 25 to 30 ইয়ার্স মাজুদে হবইনা কৈ আছে এতিয়া ইটো দুছিলে কুকি আছে না নাগাছ না কোন আছে ইটো জানিও পৰা নাই না কৈ আছে ইটো তারা বডি দুছিলে রিমস্টে লুই যায় না বাকি ফর্মালিটিজ খান কৰি থাকি আছে না কৈ আছে যদি ইটো ক্লেম কুলে কোনবি আহা নাই গৈছিলে তাহান কানুন লাই সাবতে যাবইনা কইনা অথরিটিজ খান বা কৈ আছে রাজস্থান ব্ৰা একটা একদম ভাবনা কৰিব নাপাৰা খবৰ একটা একদম কন্ডেম গোলা খবৰ জানি পাই আছে তাতে একটা 13 ইয়ার্স লা মাকি বাচ্চা খৰবা মিসিং হৈ যা রিক্সা চলা মানুহৰা তাগে পা পিছিৰে তো মাকি দুছিলে একটা হোটেল লা মালিকে বিকাই দিছিনা কৈ আছে এই 13 ইয়ার্স লা মাকি বাচ্চা লা পৰে কি হৈছে তো পিছিৰে তো দুছিলে একদম ভাবনা কৰিব নাপাৰা লা শুনে খবৰে রিপোর্ট লাই সাবতিনা কৈ আছে কি 5 দিন নিশনা দে এই 13 ইয়ার্স লা মাকি বাচ্চা লাগা পৰে আলাক আলাক হোটেল দে 13 নিশনা মোটা মানুহখন বা তাগে খেংৰেপ কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু দে ইটো হোটেল মালিক ব্ৰা ইটো মাকি দুইছিলে নিগা আলাগ আলাগ মানুহনকে কাস্টমার্স খানকে দি দিনা ইটো কাস্টমার্স খান ব্ৰা তাইলা পৰে বেছি নিগা বিয়া কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু দে ইটো লগা পৰে পুলিশ কেস হোৱা পিছিৰে পুলিশ খান ব্ৰা ইটো 4টা হোটেল স্থান ব্ৰা ইতে তাকতে ইটো মাকি লগা পৰে নিগা তাতে চুন্দু যাতে বিয়া কাম হৈছিটো জানা পিছিৰে ইটো হোটেল খান ডিমলিশ কৰিছে পুৰা বিয়া কৰিছিনা কইনা কৈ আছে ইটো লগা পৰে বিটা বেছি ডাঙৰ কেস ওলালা আৰু খবৰ জানি পাই আছে इटू फोटो साइना अपने भी फाइनल डेस्टिनेशन को मूवी साइसुगले अपने भी इटू याद आइना ना है कमेंट सेक्शन दे लिखि जनाइ दिउ परे इटू कि हुइसुगले मनाली दे
Rajasthan laga ekta tourist inika gari accident hoa bishide murishna koi ase itu rishle ekta Scorpio de tahan charjun inika jai thalaga Atal tunnel kwa itu laga osore construction chuli thaka iture gari du shle over speed chola karne koina kui thagi ase inika road khan iron road khan nika ulai na thaka iture shidda jaina marishna koi ase chundure ekjun manu on the spot murji ar dusa tinjun manu bi bishi biabra jokhom huina singa khor jani pai ase iture itu accident laga jundu photo ase itu itia bishi viral hui thagi ase Hira social media ekta video bishi viral hui thaki ase itu video de ekjon manu dusile train de nega dhorina thala dikhi ase itu ki ase bole mamuli manu nohina koi ase itu manu dusile tinta states de taira train de manu hala saman chor gra karne wanted te thaga manu asina koi ase chundre police khan bra Kerala de tage khedaina thori luisnega khorjani pai ase itu ki hoishule itu manu dusile train khan de asol hosala ticket katibo ina korna tai manu hala saman khan chor gri polai jaina koi ase Idure bishibag AC coaches te bera passengers khan ge target kuri thaina koi ase tahan laga bag tahan la jewelry tahan la laptop loi polai jaina koi ase idu bar bi tai tu same kam kurule garne inga kurina thakala tai thik manu laga chor kurna inga polai thatan de train de thaka police khan bra tai ge inga thoruli kra tan de idu manu dushle polau napara hui jaina train de inga dorja de inga ekdam train du speed pa jatan de cham marle tai murula ase idure inga maru naparna pura camera de tala photo ai jala inia kurna itu video bishi viral hui thagi ase police khan bai du manu dushle itu bishre dhori luisina koina khoi ase pura dunia de tel ar gas la dam dushle nami jeshi holiu man India de ushle kile tel la dam dushle nanamai kuina hudi tha manuhon bra iture government la side par koi ase ki petrol diesel la dam nanama dushle itu Iran war chula tande chundu itu oil companies khan bra tel ekdam dam bra khini ani se itu itiabi tahan process kuri thagi asna koi ase itu itiabi refine kuri thagi asna koi ase ture dam bra khini ana karne itu ita sosta kori bikai shule loss hui jabo koina tahan price tu shile nanamai na asna koi ase itu oil companies khan ba itu war chula tande 74781 crore laga loss khaisina koi ase petrol diesel LPG gas kumti dam de bikaina chundu karne tahan itia itu kumti na bikai goina government beniga clarify kuri asna koi ase apne halabi ki bhavna ase government dishle iniga kobo lage na itu companies khan gi apne ki bi hubi tel du itela dam de bikaw lage koina kobo lage apne halabi ki bhavna thaisle likhi janai du bari tula podibi US Israel Iran war du ishle ta khotom hui jeshi opar itu ishle US aru Iran na majure peace deal sign hoa pishide holibi ate Iran la side pra du ishle ita bi warn kuri ase tahala supreme leader Khamenei ge morai dia itula revenge lole baki ase guna itu ishle tan right time karne rukhi ase na koi ase right time de itu perpetrators itu manu khan kun khan ba tahala supreme leader ge morai dise tahan du ishle tahan ji holibi revenge lo tahan kibi na charwi na goina koi ase ida kun khan ge koi ase itu ishle apten so manwa jani ase guna বিশ্বাস কৰি আছে Russia Ukraine war dishile Russia la side pra Ukraine la capital Kyiv tiaro beshi dangor attack kurishina koi ase chundure 13 manu morai dishinga khobor jani pai ase Ukraine la president Volodymyr Zelensky ra dishile koi ase ki Russia right to attack dishile tan 70 nishna missiles chundure adha nishna dishile ballistic missiles asina koi ase ekdam khatra missiles aru 500 nishna attack drones pra Ukraine la capital Kyiv te attack kurishina koi ase chundure 13 manu morai disha tan la beshi destruction kurishe bishi cheese khan bishi jahan biya kurishina koina photo lo de Ukraine la president Volodymyr Zelensky ra share kuri ase janai di ase football la khushi gule Spain laga Yamal ra quest ki France khan bra tahan gi Euro Cup 2024 ra ita tak ki tabi beat ko parna ina ko ase idir France tu isle tahan bhal noina ko ase tahan bhal khili theu pare hli tahan mahan ge harau na paru ina kun ko ase ida duita team dushle thala matches kan jiti jaise gule tai dujon dushle semi final de lagiu laga chances thagi ase ida Spain ra dushle koi ase ki France pra than ge harau na paru hoina itia jiniga France kheli jai ase itu hisabte sai jaise gule France ke harau parala team du ekta hi ase na koi ase dushle Argentina koina itia apne live ki bhavna ase tula pore likhi janai diu pare aru Ronaldo la kuishu gule FIFA World Cup la knockout matches te tai aji tak ekta bi goal score korna ina koi ase tulaga pore ekta bi assist bi korana ina koi ase dushil danjo goal score kora aru manu ge pass korna manu ba goal kora ita tak ekta bi hona ina koi ase chundre moi du khobor record kora tak te apnen ge dia share kora tande Portugal la match tu isle start hui thagi ase apnen bi kun ge support kori ase aru kun ge finals te saum jai likhi janai diu pare matches la de jaise gule moi news record kora tak te Spain ba Austria ge 3-0 ba harai dishe Portugal versus Croatia dushle khilule thagi ase aru baki matches kan time lode apne ne de sai ase idu manai du korishle khatam kori ase mon next update te lock kribo